আজির ভিডিওরে আমি জানমা ডিবিটি লিঙ্ক করবাটা কি আপন কেনতা করে নিজে ডিবিটি লিঙ্ক করি পারবে যে ডিবিটি লিঙ্ক নাই ন বলে আর যদি গোটে ব্যাংক রে আছে আর গোটে ব্যাংক কে চেঞ্জ भी করবার আছে বলে কেনতা করি পারবে সে বাবদরে জানমা। তো ভিডিও কে আরম্ভ শেষ তক কে দেখুতম। পহলা জিনিস হলা দেখুন গুগল ব্রাউজার কে ওপেন করে দেবে আর ইন এনপিসিআই লেখি করে সার্চ করে দেবে। এনপিসিআই লেখি করে সার্চ কলা পর দেখুন ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বলে গোটে পলে আসবা ইনো ক্লিক করে দেবে। ক্লিক কলা পর দেখুন আর গোটে অপশন পলে আসবা ইনো দেখুন আপন দেখি পারুথিবে অ্যাবাউট এনপিসিআই গোটে আছে আর তারপর সেকেন্ড আছে কাস্টমার। কাস্টমার রে ক্লিক করে দেবে। কাস্টমার রে ক্লিক কলা পর দেখুন বহুতটা অপশন পলে আবা ইনো পলে আবে সিধা ভারত আধার সেটিং এনেবল আর বেস যেন আছে ইনো ক্লিক করে দেবে। ইনো ক্লিক কলা পর দেখুন আর গোটে অপশন পলে আসবা এটা আপন দেখি পারুথিবে দেখুন এটা এনপিসিআই র তার হোম পেজটা পলে আসলা। তো ইনো দেখুন এটা হচ্ছে হোম পেজ। হোম পেজ রে আপনকে পয়লা দেখুন হোম হচ্ছে সেকেন্ড রে আধার সেটিং ডি সেটিং মিলি ଯିବା তারপরে অ্যাকাউন্ট ডিটেলস আছে তারপরে আধার ম্যাপ স্ট্যাটাস আছে ইনকে যাই করে আপনকৰ আধার ম্যাপ আছে কি নাই কেন ব্যাংক রে ডিবিটি লিংক আছে আপন চেক করবার তলে ইনকে যাই করে চেক করি পারবে। তো এবে জস্ট মই জଣକর চেক করিथिନି এটা ডিবিটি লিংক আছে কি নাই আছে বলি। তো তারটা দেখুন আঞ্চলিক ব্যাংক র ডিবিটি লিংক আছে যেটা কি ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাংক আপন দেখবা লাই পৌছন ই ব্যাংক রে তারটা ডিবিটি লিংক আছে। তো ই ভলি আপন भी চেক করি পারবে আধার ম্যাপ স্ট্যাটাস যাই করি যদি জানবার আছে বলে আগରୁ ভিডিও আছে আপন के चैनल रे मिली ଯିବା যাই করে দেখি পকাবে মই ডেসক্রিপশন রে লিংক भी दे देबे সেনকে যাই করে দেখি পকাবে। এবে আমি জানবার আছে আধার সেটিং কেনতা করে আমি করমা যদি নাই ন বলে আর যদি আছে গোটে ব্যাংক রে মনে কর আপনকৰ ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাংক রে আছে সেটা আপন স্টেট ব্যাংক রে করবা লাই চাহুছন বলে কেনতা করে করি হেবা সেটা আমি জানমা। সেতিলি কাঁ করবে আপন আধার সিডিং ডি সিডিং যেন অপশন আছে উপরে দেখুন ইনো ক্লিক করে দেবে। ক্লিক কলা পর দেখুন আর গোটে অপশন পলে আসলা। তো আপন দেখি পারতে পয়লা দেখুন রিকোয়েস্ট ফর আধার সিডিং ডি সিডিং দেখবালি মিলুছে ইনো क्या करबे आपनकर आधार नंबर जन 12 डिजिट रो आधार नंबर আছে आधार नंबर दे देबे तारपर सीडिंग डी सीडिंग दुईटा ऑप्शन আছে দেখুন इनो सीडिंग करवाली सीडिंग रे क्लिक करबे डी सीडिंग जदी करबार थे डी सीडिंग रे क्लिक करबे। तो वर्तमान आमे सीडिंग करमा तो सीडिंग रे क्लिक कर दमा इना आपन के देखुन सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट देखो छी सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट जेन बैंक आपन आधार सीडिंग करबार छै से बैंक रो ना इनो सर्च करबे जेतकीटा बैंक আছে सो बैंक रो ही पारबा जदी जेन बैंक रो ना न बोले सेटा नहीं ही पारे। तो जेन बैंक आपन के करबार আছে দেখুন बैंक ऑफ बड़ौदा আছে बैंक ऑफ इंडिया আছে बैंक ऑफ महाराष्ट्र আছে एसबीआई আছে सब बैंक আছে इनो एक्सिस बैंक আছে जेन बैंक आपन खुजले मिली जीवा। तो इना देखुन बैंक के सिलेक्ट कर देबे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर देले देखुन सिलेक्ट कला पर क्या करबे यार देखुन सीडिंग टाइप जेंटा अछि फ्रेश सीडिंग करबार अछि कि मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट गुटे अछि आ गुटे मूवमेंट फॉर वन बैंक टू अदर बैंक गुटे अछि फ्रेश सीडिंग बोले जेनटा बिल्कुल भी आगरु आधार सीडिंग नहीं हितिबा से लगटटा सेकंड टा जेन ऑप्शन अछि देखुन मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट बोले गुटे बैंक रही अलगा अकाउंट रे आपन के डीबीटी लिंक करबार अछि बोले सेटा भी करि पारबे। तापर थर्ड रे अछि देखुन 3 नंबर रे मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक बोले आपन गुटे बैंक रो आर गुटे बैंक के भी डीबीटी चेंज करे पारबे। तो एना जेंटा आपन करवार छै सेटा कर देबे। वर्तमान हम जेंटा करूछु सेटा गुटे बैंक रो आर गुटे बैंक के हम चेंज करूछु सेले 3 नंबर ऑप्शन टा क्लिक कर दमा। तारपर देखुन तले अकाउंट नंबर आपन के देवाली पड़बा अकाउंट नंबर देबे तापर कंफर्म अकाउंट नंबर दुईटा दी देबे। तारपर देखुन तले गुटे चेक बॉक्स दिचे चेक बॉक्स के आपन टिक करवाली पड़बा टिक कर देबे। तारपर देखुन तले कैप्चा अछि कैप्चा जनता আছে সেটা ভর দেবে আর সাবমিট অপশন রে ক্লিক করে দেবে। তারপর দেখুন টার্ম এন্ড কন্ডিশন পলে আসলা ইনো কিছু নি করবার আছে সিধা তলকে পলে আসবে তলকে আলে দেখুন এগ্রি এন্ড কন্টিনিউ গুটে অপশন মিলি যাবে আপনাকে সেনে ক্লিক করে দেবে। তারপর দেখুন আপনার যেন রেজিস্টার মোবাইল নম্বর থিবা যেন আধারে যেন মোবাইল নম্বর রেজিস্টার থিবা সেনকে গুটে ওটিপি ଯିବା ओटीपी के इनो भर देबे तारपर तले देन कन्फर्म ऑप्शन अछि कन्फर्म रे क्लिक कर देबे। तारपर देखुन प्रोसेसिंग हेबाटा आरंभ हि जिबा जेंटा कि आपण देखि पारथबे आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम योर रेफरेंस नंबर इज जेंटा कि प्रोसेसिंग चाली छे टिके टाइम लागबा आपण देखि पारथबे टिके वेट करबा पड़बा ई हिसाबे धीरे धीरे देखुन इटा आधा हि छे इटा पूरा कंप्लीट हैला परे ही आपण आधार सीडिंगटा हि जिबा। तो टिके वेट करबा ले पड़बा इना आपण के फॉरवर्ड हेबार दरकार नहीं। तो आपण देखि पारथबे स्टेटस देखुन सक्सेस रिजल्ट देखुन योर आधार लास्ट 4 डिजिट देला सक्सेसफुली रिसीडेड फ्रॉम ओडिशा ग्रामीण बैंक टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर लास्ट 4 डिजिट भी देखे देला। तो आपण कट्टा ओडिशा ग्रामीण बैंक रे डीबीटी लिंक थिला जेंटा कि चेंज ही करी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डीबीटी लिंक ही गला। एबे जेन भी गवर्नमेंट रो पैसा आसबा सब स्टेट बैंक रो अकाउंट के आसबा हैला। तो ई हिसाबे आपण भी आपण को डीबीटी लिंक के चेंज करे पारबे किंबा आपण को डीबीटी लिंक न बोले नुआ को डीबीटी लिंक भी करि पारबे इनके जई करी। आज वीडियो रे एतकी ही वीडियो रो किछि सिखबा ले मिलबा बोले वीडियो के लाइक टे कर देबे और एंता वीडियो मन सब बल देखबा ले चैनल के सब्सक्राइब भी कर देबे और फेसबुक रे देखु चन बोले फॉलो कर देबे। धन्यवाद।